Bisojidani rangna jite ga bohe jena singnaka ang raksimaya joto jite yagmo sin chau maya joto abo jite yagmo singnai nong kagos rok rang rok nani mungtamo Kal Kumar tahan bagai dengan ring ko bohe jini ara otuna da he mane ngo rang ri ja khaja kasa Bisojidani rangna he jiten bojiten iko aro mongya nina nin thani simina nahar joton than na jak to bang kai bono ya fikra kata khorok busuni nahar ma bari manang nah kana 10-12 jana nah kana nini mokol limpus kango khorok busung thani nahar ka aga ang sejung sekage diru jitena bo jaga ri nang au jaga na dir kha sarang tu ko hasung khuriwa hasuni khari busuk baloka baloka 2-3 mas sung kana nang juga joro kha kha tango to bagya ayang bus jeno kai saka otu manai matpana kisale na hi chauta ngai hita kai bo risi malia ngai bus jeno singnai ka ang raksimaya joto jitin yagmo sin chau Bisojid dono tamisa rangmaya kagos maya joto abo jitin yagmo singnai nong kagos rok rang rok ta jiten munggia kami borobin no ai sukul kana muskul kana na nini mungkai Kal Kumar bo kami ni nang hol dia 1000 ang nang je bono rimani nang bahai income khairi ka ang watanei chana kritutei ajoi ang rimaru angkai babsi ayang otu obosi no yapaya angkai anabo rangtai phiro dia angkai ang kakai malia to ra nang jokon jiten debrman rang bepo bisojid to tong logi bojik terei bojik kai thangpai ka bije thangpai ka angkakai nang saima mote angkai khorok busuk je hangamo 10-12 jana sengana 10-12 jona masa mangai sine bung naman ara champlai ang ngasung mansu ya temu emne biang side ni rang lemani aru sine bari champlai ni bai thengbilin bai kai dilai uta gang kai bor rimanu khanga ang riri khata mada mana na kagos utari nang kagos berjak tam bari Aadhaar account gai iCard pata gai ration card job card maru jiten ni chehra bo hai kupung kotomata baratete nang bo bai sisi lai chinu local ni na bo amne bini kami oh moya sukul kana wata mongya school bau sukul kana dubari tongta